Ano siya? Dito nak be. Excuse. Ay, ba? Mm. Bato. 35. Sa tanak be. Pwede na. Masarap na ibutaw na lang. Ha? So, kung what airplane? Katong flying nga airplane, dili. Katong land nga airplane. Land, magto na dito, airport na to. First trip. Katong kuwan ba? Airplane ba? Pero boy, dili. Dili. Pa magsakit ng likod ra ba? Iba nga yung ganan niya ba?
Lord, as we eat tonight, protect us while we eat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Wave sounds. Huh? You know reductive wave sound? Yeah. What ba yung sound sa wave na? That's Aryan's family. No. That's his grandfather. Where's going? Higdaan. Na?
Ano ba natin? Ha? Fried rice ni. Oo. Ano sa may una nakuha dapit? Ito? Oo, nakuha ko karon. Wow! Congrats, Papa! Fresh from the sea. Tama-tama na nami paniud tuon niya. Yehey! Saka, are you enjoying? Yeah. Yay, I'm Papa. excited. Kit-kit naman ay gagmay mo. Ano? Klaro kayo ba? Oo niya. Buto pa gani.
Pambaso. Pagbato na. Pagbato na. Pagbato na. Pagbato na. Pambaso. Hinay. Babay na. Bugati po na yung mong kuan ba? Diri ka doon. Okay, maybe this one. Kuan, ika na ang landscape. Wapo no. What landscape? Landscape yan na, ibabag pag video. Tarong nga, video nga, tarong nga, use your two hands. Two hands pa niya, ihigda gyud ang kuan. Na. Higda. Video ah. Sige. Dali. Ito naman ka ang fish na dead na. Dali, dali. Look at this big fishy. It's just a big. Video eh. Why the fish cannot eat? Video eh, gani. What is this? Ah! Ah! Ay po, iyan na ba? Ano pag video? Uy! Video ko ba? Nak, ayaw i-zombie. You will. Yan na, pag video ba? Yan na. Ayaw ang... Ayaw i-zoom. Ayaw i-zoom. Ayaw ni Zom? Lagi? I-stop na na.